नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ सेप्टेम्बर 11 गुरुवार आज दिन टॉप 20 खबर उपर आसतु नजर पकाइबा वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु मात्र किछि समय मध्य जानिपर आज दिन संपूर्ण खबर ता पूर्व चैनल में नुआ आसते चैनल को सब्सक्राइब कर पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन कर रखंतु एमिति सबुदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा आजिर प्रथम खबर सुभद्रा योजना तृतीय किस्ती वंचित होइतिबा 2,85,000 हिताधिकारी को सामिल करबा पई डोर टू डोर सर्वे हेबो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसेंती। अधिकारी माने आगामी 15 दिन भितर फील्ड विजिट करी तदंत रिपोर्ट देबे। एथिपाई 2 दिन भितर अभियोग पोर्टाल खोलिबो। सुभद्रा तृतीय किस्ती बाद पड़ितबा हिताधिकारी माने पोर्टाल अभियोग करी आउ थरे सामिल पई आवेदन करि पारिबे। सुभद्रा योजना वंचित योग्य हिताधिकारी को टंका मिलिबो बोली शीघ्र श्रीमती परिडा कहिसेंती। श्रीमती परिडा कहिसेंती 15,984 मृत हिताधिकारी बाद पड़ितबा बेले 1,805 जन जीवित अछंती सेमानंकु मध्य सामिल करा जिवो। अन्य पटे 36,702 हिताधिकारी गाड़ी किनिथिबा जोगु बाद पड़िछंती। 21,035 हिताधिकारी आयकर देबारु बाद पड़ितबा बेले 1,33,691 जन धान बिक्री पंजीकरण एवं कृषक भावे पंजीकरण करी बाद पड़िछंती। परवर्ती खबर आसुची आउ एक लघुचाप चलित सप्ताह शेष आड़कू सृष्टि हेबो आउ एक लघुचाप प्रभाव में दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा होई पारे एवं 13 तारिख पर्यंत विभिन्न स्थान रे प्रबल वर्षार संभावना नहीं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पूर्वानुमान करा जायछि। लघुचाप प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा लगी रही। आज बढ़िबो वर्षार परिमाण। आज घड़घड़ी पवन सह 18टी जिला को येलो वार्निंग जारी करिसेंती पाणीपाग विभाग। किछि स्थान में 40 रु 50 किलोमीटर बेगरे पवन बही पारे। आसंता काली झिपिझिपि वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी पई मालकानगिरी को ऑरेंज अलर्ट जारी करायछि। एही समय बिजुली घड़घड़ी सह घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार मध्य संभावना रही। परवर्ती खबर एथर एआई साहाय्य अयोग्य आवास हिताधिकारी को धरिबे राज्य सरकार। आवास किंबा अंत्योदय योजना रे घर करिथिले एक्शन नियाजिबो। अयोग्य हिताधिकारी उपरे एक्शन नहीं योग्य हिताधिकारी को घर मिलिबो बोली सूचना जारी कले पंचायत राज मंत्री रवि नायक। से आहुरी कहिसेंती नवेम्बर मासरु आरंभ हबो पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया। पर्याय क्रमे दियाजिबो लोकंको आवास घर। भाग होइतिबा एवं भिन्नक्षम हिताधिकारी मध्य घर देबे सरकार। एने पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक एक सूचना देइछंती। परवर्ती खबर भारत उपरु हटिबो टारिफ। शेष में भारत आगे मुंड नुआइले ट्रम्प। टारिफ विवादर समाधान पई करिबे भरपूर उद्यम। मोदी को निजर बहुत भल बंधु कहवा सह आसंता सप्ताह प्रधानमंत्री आलोचना करबाकू करिसेंती अपेक्षा। निज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे एपरी पोस्ट करिसेंती अमेरिकार राष्ट्रपति। एसीओ बैठक पर भारतर रणनीति को देखि एबे भयभीत होइछि अमेरिका। सेथिपई लगातार भावे भारत प्रति विष ओगाळुथबा ट्रम्प को स्वर नरम होइछि। एबे ट्रम्प निजे भारत सह वाणिज्य प्रतिबंधक दूर करी पुनः संपर्क स्थापन करने को आग्रह देखाइछंती। परवर्ती खबर लक्षे टपिला 22 कैरेट सुना दर। भुवनेश्वर 22 कैरेट सुनार दर सर्वकालीन रेकर्ड स्तर पार करिछि। 10 ग्राम प्रति 22 कैरेट सुनार दर 1,01,100 टपिछि। सेपटे हु होई बढ़ुतबा सुना दर को नहीं चिंतार मध्यवित्त परिवार। आउ एपटे रेकर्ड भांगुछि सुनार दर। गत 15 दिन भितर 22 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम पिछा 5 रु 9,000 टंका महंगा होइछि। 15 दिन तले 22 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम पिछा 93,000 टंका रही। परवर्ती खबर भांगिबो बिजु जनता दल गठन हब नुआ बीजेडी सरकार। बिजु जनता दल को नहीं बड़ बयान रखिले पूर्वतन बीजेडी नेता अमरनाथ शतपथी। एबे लोक और कर्मी ठारू दूरे जाउछि दल। बीजेडी लोक ही गठन करिवे नुआ दल बोली अमर शतपथी कहिसेंती। सेहीपरि से आहुरी कहिसेंती वर्तमान बीजेडी रे जहा घटुछि निर्दिष्ट नीति और विचारधारा रे दल न चलले आगको आहुरी नेता और कर्मी दूरे जिवे। परवर्ती खबर 15 सेप्टेम्बर बदलिबो यूपीआई नियम। जदि आपण यूपीआई माध्यम रे बीमा निवेश बा ऑनलाइन शॉपिंग भली बड़ पेमेंट करूछंती तेबे आपणक पई यह जरूरी अपडेट। सेप्टेम्बर 15 तारिख रु यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट रो बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउछि। एपर्यंत साधारण यूपीआई रो ट्रांजैक्शन सीमा 1 लाख टंका थिला। पूर्वरो एही सीमा बहुत कम थिला। एथिरे यूजर्स असुविधा भोगुथिले। एनपीसीआई याकू दृष्टि रखी 12 रु अधिक कैटेगरी रे कारबार सीमा को बढ़ाई 5 लाख टंका करि देइछि। एही निष्पत्ति एनपीसीआई नेइछि। एहा द्वारा अमाउंट रो डिजिटल करबाकू आहुरी सहज एवं सुरक्षित करबा पई मध्ये कहिसेंती। परवर्ती खबर एणिकी सारा देश
ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ ଏସ୍ଆଇଆର। ଏବେ ବିହାର ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଏସ୍ଆଇଆର ଲାଗୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କରିବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ବିହାରରେ ଏସ୍ଆଇଆରକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ସାରା ଭାରତରେ ଏଭଳି ଅଭିଯାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋହନ ସରକାର ଆଣିଲେ ନୂଆ ଇଭି ପଲିସି। 31 ଡିସେମ୍ବର 2030 ଯାଏଁ ଏହି ଇଭି ପଲିସି ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 2030 ସୁଦ୍ଧା 50% ଇଭି ରାଜ୍ୟରେ ଗଡ଼ାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 3 ଚକିଆ ପାଇଁ 20,000 ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ ଏବଂ 4 ଚକିଆ ଇଭି ପାଇଁ 1,50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦିଆଗଲା ବିଜ୍ଞାପନ। ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନେଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଇଛି ବିଜ୍ଞାପନ। ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜଣେ ସେବାୟତ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଭଳି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଜୟ ସ୍ୱାର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅବଢ଼ା ସେବା ନାମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏଭଳି ପ୍ରଚାର କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଫୋନ ନମ୍ବର ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶର 15ତମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ। ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ ଭାରତର ନୂଆ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ 452 ଭୋଟ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ ଭାରତର 15ତମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଟ 767 ଜଣ ସାଂସଦ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନରେ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କୁ 452 ଭୋଟ ମିଳିଛି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ମୋଟ 300 ଭୋଟ ମିଳିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ 152 ଭୋଟରେ ହରାଇଛନ୍ତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା କମିବାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଭାରତରେ କମୁଛି ବେକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଭାରତର ବେକାରୀ ହାର G20 ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଭାରତରେ ବେକାରୀ ହାର 2% ରହିଛି, ଯାହା G20 ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୋଲି WEFର ଦି ଫ୍ୟୁଚର ଅଫ୍ ଜବ୍ସ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମ ଓ ରୋଜଗାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାର ଜିଏସ୍ଟି ହାର କମାଇବା ପରେ ଦେଶରେ 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅମୁଲ ଏବଂ ମଦର ଡାଏରୀ ଭଳି ମୁଖ୍ୟ ଡାଏରୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ କହିଯିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜିଏସ୍ଟି କାଉନସିଲର 56ତମ ବୈଠକ ପରେ ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ କ୍ଷୀର ଏବଂ ପନିର ଭଳି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା 5% ଜିଏସ୍ଟି ହଟାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।